Veliki ruski pesnik Aleksandar Sergejević Puškin je napisao nekoliko lepih pesama o Karađorđu i njegovoj kćeri. Preveo ih je naš poznati književnik Milorad Pavić. Naravno, treba reći da postoji legenda da je pradedu Aleksandra Sergejevića Puškina kupio naš grof Sava Vladislavić na pijaci robova u Carigradu. Po svemu sudeći da je predak Aleksandra Puškina bio rodom iz Etiopije. Ja se sjećam kad sam boravio u Moskvi, kad sam bio kod ambasadora Etiopije, ispred njegove velike kancelarije nalazi se veliki spomenik Aleksandru Sergejeviću Puškinu. Puškin je, kao što je poznato, završio licej u Carskom Selu, bio je prijatelj čuvenog diplomate i kasnije kancelara Gorčakova, pisao je čak pesmu o Gorčakovu. Međutim, kao čovjek nemirnog duha, pesnik, 1819. godine doživeo je da bude proteran na neki način u Besarabiju, u Kišenjev, kao politički centar tog dela Ruske imperije. Međutim, u Besarabiji, odnosno u Kišenjevu, naročito u Hotinu, u celom tom kraju živeo je veliki broj Srba, istaknuti srpskih ustaničkih vođa sa porodicama, u srpskim nošnjama, pevali su srpske pesme i Puškin je imao priliku da se u Hotinu i okolini upozna i sa srpskim nošnjama, i sa srpskim pričama, i sa srpskim pesmama i da ga to inspiriše da nakiše nekoliko lepih pesama. Upoznao je Karađorđevu kćer, na ime Karađorđe, to je bilo 820. Puškin je boravio kako Rusi kažu, u Silki, to je na neki način u progonstvu, nekdo od 1820. do 1823. I to je period kada se on sreta sa Srbima u Besarabiji. Napisao je dve pesme koje bih ja ovom prilikom pročitao. Jedna se zove Kćeri Karađorđevoj, Doćeri Karageorgija, a druga se zove Pesma o Crnom Đorđu, to je zapravo pesma o samom Karađorđu. Znači, prevod je Milorada Pavića i na neki način izražava, to je govori o činjenici da je očigledno iz razgovora sa Srbima Puškin donekle bio upoznat sa onim što se dešavalo u Srbiji. Ja naravno nisam glumac, pa ne mogu čitati kao glumac, ali pokušat ću da pročitam koliko znam. Karađorđevoj kćeri. Strah meseca, slobode vojnik predan, divni i strašni otac tvoj, pokriven svetom krvlju, prestupnik i heroj, i užasa je ljudi i slave bio vredan. Nejako te je milovao, krvavom desnicom na srcu svojem vrelom, za igračku ti kinđal dao, bratoubistva oštren delom. I često je u sebi osvete budeć želju, nad tvojom nevinom kolevkom bdio nemo, i novoga ubistva udarac pripremao, i gugut slušao tvoj nimalo stran veselju. Takav je bio on, do kraja mrk i tmuran, al ti si prekrasna, svog oca život buran, životom smirenim iskupila kod sveta. Sa groba strašnog on se peo, ko tamjan mirisan i vreo, ko čista molitva u nebo što odleta. Eto, to je Puškinova pesma o Karađorđevoj kćeri. A sada bih pročitao jedan deo velike pesma, Puškinova pesma o Crnom Đorđu, o Karađorđu. Dva se vuka u jamine grizu, sin sa ocem u špilji se gloži, sina kori Petar ostareli, buntovniče zlikovče prokleti, ne bojiš se ti Gospoda Boga, sa sultanom zar zamećeš kavgu, sa beogradskim pašom da vojuješ? Ili si se s dve rodio glave, sam propadni mrski prokletniče, što Srbiju celu sahranjuješ? Mrgodno mu Đorđe odgovara, jesi li se s umom oprostio kada laješ bez pameti reči? Još se gore Petar rasrdio, gore besni i još gore ruži, u Beograd hoće da se krene. Turskom da nepokorna sina i da javi gde se Srbi kriju. Izlazi on iz pećine mračne, ali je starca Đorđe dostigao. Povrati se, oče, povrati se, oprosti mi u ljutini reči. Petar njega ne sluša i preti. Biće tebi proklet razbojniče, pred njega je sin tad istrčao, do nogu se starcu poklonio, no ne gleda Petar ostareli,
opet ga je Đorđe pristigao, za kosu ga prihvatio sedu. Povrati se, gospodom te kumim, ne teraj me na zlo iskušenje. Eto, to je deo pesme Aleksandra Sergejevića Puškina o Crnome Đorđu. U svakom slučaju, vrlo je važno da je jedan veliki ruski pesnik, jedan takva veličina kao što je Puškin, pevao o Karađorđu, njegovoj ćeri i o srpskim ustanicima.